बस्ता ब्लॉक अंतर्गत मुकुड़सी ग्राम पंचायत रे विजु जनता दल एक कर्मी सम्मेलन अनुष्ठित हो जायछि। एथिरे मुख्य अतिथि भावे राज्य विजु महिला जनता दल कार्यकारी सभापति श्रीमती सुभाषिनी जाना तांको वक्तव्य कहिथिले जे षष्ठ थर पई आम प्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री करिबा बोली शपथ नेबा एवं मुख्यमंत्री जनहितकर कार्य को लोकंक पाखरे पहुंचाइबा आमर कर्तव्य बोली कहिथिले। एथिरे जोग देइथिले बस्ता ब्लॉक सभापति अनिल कुमार महांती, बालेश्वर जिला विजु जनता दलर उपसभापति सुब्रत कुमार पंडा, पूर्वतन अध्यक्ष लक्ष्मीधर दास, बस्ता ब्लॉक अध्यक्ष अंजलि दास, जिला युग्म संपादक रंजन कुमार धल, मुकुड़सी पंचायत सभापति अनंत प्रधान, दरडा सभापति अजय कुमार परिड़ा, जलधर नायक उपस्थित थिले एवं प्रत्येक वार्डर समस्त कर्मी माने मध्य योगदान करथिले। बस्तारू आमगा टीवी विष्णुपदपति रिपोर्ट। सरकार केंद्र सरकार घर देलेनी हमको 19 लाख घर दरकार थिला देलेनी नया योजना करथिले मो घर ताको जे मान सुविधा पाइबा कथा पाइबे भत्ता पाउचंती विभिन्न कार्यक्रम साइकल आज विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कथा देखिबा जेतिक लोक चिकित्सा होउची हॉस्पिटल ले आज जणे कहउतले मो पाकु जाइतिले ओढे ताको तो मरि गले ताको स्त्री हम से शंकर नना दांडीर 2.5 लाख टंका 5 दिन लो खर्च होला सब विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे गला जदी से कार्ड न थांता से कोन हेइतांता ताको जमी बाड़ी बिक्री हे जाइतांता ए भले बहु लोकंगर एते बढ़िया सुंदर योजना सारा भारत वर्ष ए भले योजना नाही ताकू करछि ना हम प्रिय मुख्यमंत्री आमे कोन ताको आउथरे मुख्यमंत्री करबा आमे ताको आउथरे मुख्यमंत्री करबा जो माने अछंती केन केते लोक रोजगार पाइतांते केते डेवलपमेंट हेइतांता आजि जो माने आछंती वोट मागिया पई इलेक्शन ने नॉमिनेशन हेनी वोट मागिया पई आसी गले किछि दिन घर घर बुलुतले बंदर को विरोध करथुवा लोक से बाल्यापाल रे जो बंदर हबो बंदर को विरोध करथुवा लोक छटी रोजगार लोक विरोध करथुवा डेवलपमेंट को अटकथुवा लोक से आछंती घर घर वोट मागुछथि आमे ताको मोहर कहबा दरकार तमे डेवलपमेंट को विरोध करछो लोकन को रोजगार को तुम अटकौछ तुम कौन हिसाब वोट मागिया पाए घर घर बुल जाइछथि निजको कैंडिडेट कहली बुलछ ना नहीं एवं एते आज भी कहउछथि हमर वर्तमान सरपंच मते काम करिया पाए दउना कि तुम काम करिया पाए अटकिछि एमजी एनआरजीएस रे तुम मेसिन लगैलो एमजी एनआरजीएस लोकन पाए काम मेसिन लगैलो काम करथिला लोक ताको बिल पेमेंट करिलो नाही दीर्घ समय धरि पडिला काम हेइदिया बिल पेमेंट हला वर्ष चली गला पेमेंट हेइ पाला मिछ कहउछथि एबे गुटे बाइट मु देखलु त हम वर्तमान सरपंच रो जे मते काम करिया पई सहयोग करना एबळे कार्यक्रम सभापति महिला जनता ओडिशा आगामी सभा निर्वाचन पाई आपण बाबू राज्य करे बैठक कला से बात आलोचना कार्यक्रम में आम सहित बस्ता ब्लॉक अध्यक्ष महोदय उपस्थित थे निर्वाचन अध्यक्ष दलर जिला वरिष्ठ उपसभापति बस्ता ब्लॉक सभापति ब्लॉक युव उपसभापति ब्लॉक युव कार्यकारी सभापति मुकुड़सी पंचायत पूर्वतन सरपंच प्रतिनिधि छाड़ी दलर महिला सभापति दल वरिष्ठ नेतृत्व आम गहन उपस्थित थे पंचायत सभापति उपस्थित थे दल को आम सुसंगठित करता दिन में माननीय प्रिय मुख्यमंत्री षष्ठ थर पर गादी में बसते आम विभिन्न आलोचना कलु आम लोक पाखक लोक समस्या सहित रही लोक समस्या समाधान कर निर्वाचन पार्टी विजु जनता दल केते सुदृढ़ आज मुकुड़सी पंचायत में करीमबाट विजु जनता दल को संगठन एवं षष्ठ थर नवीन पट्टनायक पुणी मुख्यमंत्री करवा से विषय आज आलोचना करूँ मुकुड़सी पंचायत आज जहाँ देखलु बहुत भोट ये विजु जनता दल आगे विजु जनता दल उपसभापति बालेश्वर जिला आगामी दिन में बस्ता निर्वाचन मंडल परिप्रेक्षी
ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ପରିବ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖି ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲୁ ଯେ ଦଳ ଏଠାରେ ମୁକୁଳିଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2200ରୁ 2500 ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇବ। ସେ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜି ବୈଠକ ଶେଷ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ ବସ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଆମ ଘର ମୁକୁଳିସି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମୀ ବୈଠକ ହେଲା 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏହି କର୍ମୀରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜି ମୋ ବାସଭବନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ବୈଠକର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏହି ମୁକୁଳିସି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଂଗଠନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ ଅଛି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର 1800 ଭୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ତ ଅଗ୍ରଣୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବୈଠକ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ସେ ନିର୍ବାଚନକୁ କେମିତି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ ସେ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଜି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଶପଥ ନେବୁ ଆମେ ମୁକୁଳିସ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକ ଆମ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂକଟନରେ କେମିତି ଭୋଟ ପଡ଼ିବ ସେ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ସବୁ କଥା ରଖିକି ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁକୁଳିସ ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁତ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଧଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମୀ ବୈଠକ ହେଲା ଏ ବାବଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ମାନେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ? ଆମେ ମୁକୁଳିସି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ କର୍ମୀ ବୈଠକ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କର୍ମୀ ବୈଠକ ଆମର ମୁକୁଳିସି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ମହିଳା ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମାନିଆ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ମହୋଦୟ, ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁକୁଳିକୁ ଶପଥ ନେଲୁ। ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 45ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ମୁକୁଳିସି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଦେବ। ଏଠି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ଏବେଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା।